शब बारात में हलवा बनाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो। हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, लेकिन हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, लेकिन हम लोग खाते खाते थक। 15 शाबान की तारीख अभी गुजरी, जिसको शबे बारात का नाम दे दिया गया। मिंबरों पर खड़े होकर के फजीलतें बयान की गई कि 15 शाबान का रोजा रखने से ये मिलेगा, 15 शाबान की रात में तहज्जुद पढ़ने से ये मिलेगा। हालांकि एक भी रवायत शबे बारात की फजीलत में साबित नहीं है, एक भी रवायत। लोगों को हलवा खाना था, हलवा खाने के लिए दीन को बदनाम किया गया और ये कहानी गढ़ी गई कि अल्लाह के नबी ग़ज़वे उहद में जब आप लड़ रहे थे तो आपके दांत टूट गए थे और आपने हलवा इस्तेमाल किया था, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं शब बारात के मौके पर। अल्लाह के बंदो, ग़ज़वे उहद लड़ी गई है शव्वाल में और तू हलवा खा रहा है शाबान में, 2 महीना पहले खा रहा है। और वो कौन सा हलवा था जो नबी ने खाया था दांत टूटने पर? हमें तो कहीं कोई दलील नहीं। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ फेसबुक के ऊपर, मैंने देखा एक आदमी बिल्कुल जोकरों के अंदाज में कह रहा है कि अरे वो लोग पूछते हैं कि हलवा कहाँ है, हलवा कौन सी किताब में? अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। ये जोकर बाजी, ये लतीफे बाजी, ये चुटकुले बाजी, और इसको आप दीन का नाम दे रहे हैं। भाई आपको हलवा खाना है, शौक से खाएं, उसे दीन के साथ न जोड़ें, उसे सुन्नत कह के न खिलाएं खाएं, उसे शरीयत कह के न खाएं और खिलाएं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, मुझे मालूम हुआ कि आपके सेमापुर में भी कब्रिस्तानों में लाइटिंग की गई 15 शाबान को। आज आपके अहले हदीसों के इलाकों में और कुरान और हदीस पर चलने का दावा करने वाले इलाकों में भी बहुत सारी जगहों पर 10 मुहर्रम को ताजिया निकाला जाता है। अभी समस्तीपुर के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, अहले हदीसों का गांव है, बरसों से अहले हदीस लोग चले आ रहे हैं, लेकिन मुहर्रम के मौके पर वो शिया बन जाते हैं। अफसोस की बात। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दीन को कुरान और हदीस से नहीं सीखा, हमने समाज में जो देखा उस पे अमल करने लगे। मेरे प्यारे साथियों, नेकी वो नहीं है जिसे हमारे बाप दादा नेकी समझते थे, नेकी वो नहीं है जिसे समाज नेकी समझता था, नेकी वो है जिसे अल्लाह ने नेकी करार दिया है, नेकी वो है जिसे रसूल ने नेकी करार दिया है। अल्लाह के वास्ते खामोशी के साथ, सुकून के साथ बैठें। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, बड़े पॉइंट की बातें आपके सामने बयान करके इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, नेक अमल उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ने नेक कहा हो, जिसको रसूल ने नेक कहा हो, जिसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर लगी हो। कभी आपने गौर किया, नमाज 5 टाइम की हम पढ़ते हैं, कोई अल्लाह का बंदा आए और 6ठे टाइम की नमाज पढ़ने लगे तो हम कहेंगे भाई ये कहां से आ गई? वो कहेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं, कौन सी गलत बात है? तो हम पूछेंगे तू नमाज पढ़ रहा है, लेकिन इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है? शरीयत के नाम पे और दीन के नाम पे जब कोई आप काम करेंगे तो ये पूछा जाएगा कि दलील कहां है, सबूत कहां है। हाँ, जब दुनिया का कोई काम करेंगे, जब आप दुनिया की कोई चीज, कोई नई डिश बना के खाएंगे, कोई नया कपड़ा पहनेंगे, कोई नया कारोबार करेंगे, तब ये सवाल पूछा जाएगा कि मना कहाँ है। लेकिन जब आप इबादत समझ करके और दीन समझ करके और सवाब समझ करके कोई काम करेंगे, तब पूछा जाएगा कि ये साबित कहाँ है। रजब की 27 तारीख आती है, बहुत सारे इलाकों में इस तारीख को शबे मेराज मनाई जाती है। मेरे पास भी व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मौलाना साहब आज की रात क्या कोई खास इबादत है क्या? 27 रजब को कोई खास रोजा रखना है? मैंने कहा अल्लाह के बंदो, 27 रजब की तारीख नबी के मेराज की तारीख है, ऐसा समझना भी बेवकूफी है, क्योंकि सीरत निगारों ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, तारीख लिखने वालों ने लिखा है। आप सीरत की कोई भी मोतबर किताब उठाएं, तमाम उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के प्यारे रसूल को कौन से साल में मेराज हुई ये भी कंफर्म नहीं है, कौन से महीने में मेराज हुई ये भी कंफर्म नहीं है। न साल कंफर्म है, न महीना कंफर्म है, और आपने तारीख मुतय्यन कर ली और उसकी फजीलत भी बना डाली। रबीउल अव्वल का महीना आता है और 12 रबीउल अव्वल की तारीख को नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है।
لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں سج سور کر کے نکلتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ٹوپی لگا لگا کر کے نکلتے ہیں، جھوم جھوم کر کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم نبی سے بہت پیار کرنے والے اور نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم نبی سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لے، ہم ابو بکر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، ہم عمر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، عثمان سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم علی سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ نے نہ کوئی جلوس نکالا ہے، نہ کوئی جشن منایا ہے، ہر سال ربیع الاول آتا رہا، 12 تاریخ آتی رہی، جب صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا، اس کا مطلب کہ یہ جو دین سمجھ کر کے آپ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، یہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ دین میڈ بائی رسول نہیں ہے، میڈ بائی اللہ نہیں ہے، یہ میڈ بائی ہیومن ہے، یہ آپ کے ذریعے بنایا گیا دین ہے، اور جو انسانوں کے ذریعے بنایا گیا دین ہو وہ دین شریعت کے اندر وہ آتھینٹک نہیں ہے، اور شریعت میں اس عمل کو نیک نہیں مانا گیا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے۔ ایک بات بولوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ کتنا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا۔ بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے۔ ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے ہیں اور اللہ 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 کر رہے ہیں، پبلک جھوم رہی ہے، اس کو بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے عمل کی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہے، اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ عمل کرو، کون سا عمل؟ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو، جس کو شریعت نے عمل صالح کہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی شرک مت کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور غور کرو تو پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہی 2 سوالوں کے جواب میں ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔